नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली ह्या कारण आज एक खाशेले व्यक्तिमत्व आमचे बरोबर असतात. एक म्हणजे कितें एक गुरू आणि शिष्य हे सांगताना खूप खोस जाता की आयचो जो विषय आसा तो नेफ्रॉलॉजी म्हणजे किडनीची दुयेंसां जी आसा तांचे विशय आसा. आणि म्हजे बरोबर आसात डॉक्टर अमोल महालदार, कन्सल्टंट नेफ्रॉलॉजी, गोवा मेडिकल कॉलेज तसेच मणिपाल हॉस्पिटल. आणि आमचे बरोबर आसात आमचे खाशेले आयचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर के संपत कुमार, जे मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर मदुरायच्यान मुद्दाम आयल्यात. आणि आयचो जो विशय आसा जशें आमकां सुरवातीकच सांगला तो किडनीच्या विशीं. आणि म्हाका दिसता ह्या कारण चड सभा येतली जेन्ना शिष्य आपल्या गुरूंचे म्हणजे ओळख करून दितलो. सो म्हाका दिसता डॉक्टर महालदार तुमी सरा विशीं थोडक्यान सांगचे. तुमचे खूप देव बरें करूं दोतोर राव. म्हाका खूब खोस भोगता डॉक्टर संपत कुमाराचें इंट्रोडक्शन दिवपाक. सर म्हजे गुरू जावन आसा. 2006 साला पासून हांव सराचो शिष्य आसा. सर कन्सल्टंट नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हणून वावुरतात मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल मदुराय हांगा. हें हॉस्पिटल जावन आसा सावथ तमिळनाडूचें सगळ्यांत व्हडलें हॉस्पिटल, ज्या जाग्यार सादारण वर्साक 40 ते 50 ट्रान्सप्लांट जातात. सर खूब रिसर्चान फुडाराक आसात. तांणी इंटरनॅशनल लेवलाचेर खूब रिसर्च केल्ली आसा. नॅशनल लेवलाचेर ते इंडियन सोसायटी ऑफ पेरिटोनियल डायलिसीस हाजे सेक्रेटरी जावन आसात, एडिटर जावन आसात जर्नलाचे. आनी तेंच्या थ्रू कितलेशेच स्टुडंट आतां पास जाल्ले आसा. 1991 पासून ते एक नेफ्रॉलॉजी शिकयतात. आणि 2004 साला पासून तांचे कडेन म्हज्या सारके कितलेशेच स्टुडंट आतां शिकून देशभरांत नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हणून वावुरतात. सो आमची खरीच व्हडली गूड फॉर्च्यून आसा की सर आमच्या बरोबर आसा आनी आमी तांच्या कडून खूब कितें शिकूं शकतात. थँक्यू. दोतोर म्हणजे तुमच्या गुरू विशीं आणि प्रत्येक शिष्याक आपल्या टिचर विशीं आत्मीयता म्हणून असतातच. डॉक्टर, इट इज अ रियल प्लेजर टू हॅव यू हियर इन गोवा. Thank you. The pleasure is mine too. Okay. Sir, first of all, we'd like to know why you chose nephrology as your subject for super specialization. Thank What you. is so special about kidney? Because often everybody is concerned about heart, and there is a little hype, I should say. So Yeah. Thank you. It's a long story, but I will cut it short. At the time that I had taken up and finished my general medicine way back in 1989, kidney diseases and nephrology was an upcoming field, whereas cardiology and neurology were well established. And I thought that if I venture into this territory of kidney diseases, it will be an exciting journey. And I already had a lot of liking for fascination for the kidneys physiological roles in normal human beings. So and then I have taken up nephrology, and I have never regretted any moment of my professional life, because it has always been an exciting and always very challenging specialty. And at the end it gives you a lot of satisfaction that you are able to make a difference to someone who is suffering from kidney disease. थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर, आता आमी जेन्ना किडनीच्या दुयेंसा विशीं उलयतात तेन्ना पयलीं म्हणजे किडनीची भुमिका कितें आसता शरिरांत ते मातशें थोडकें म्हणजे जे आमचे जे पळोवपी आसा ते कोंकणीन तांकां आयकूंक आनी समजूंक आवडटलें. आनी दुसरें म्हणजे सरांनी कितें सांगलां इन नटशेल तुमी मातशें रिवायज करूं येता थोडक्यान. आनी किडनीची भुमिका कितें शरिरांत हें मातशें आमकां विस्कटून सांगा. पळोवंक गेल्यार किडनीची 3 मेन अशी फंक्शनां असतात आमच्या बॉडीन. सगळ्यान गरजेचें म्हणजे आंगान जी वेस्ट तयार जाता, आमी जे खाद्य पदार्थ वापरतात ताच्या पासून मेटाबॉलिझम जावन जे वेस्ट तयार जाता ते भायर उडोवप. सो एक एक्सक्रिटरी फंक्शन सगळ्यान इम्पॉर्टंट किडनीचें. दुसरें म्हणजे आंगान एक बॅलन्स दवरप, जाका आमी होमिओस्टेसीस म्हणटात. एक लेवलाक सगळे आयन्स दवरता किडनी. आणि तिसरें म्हणजे एक तरेचे पदार्थ आसता जाका आमी हॉर्मोन म्हणटात, ते किडनी पासून तयार जाता. रक्तदाबाचो जो लेवल आसा, प्रेशराचो लेवल आसा, जावं आंगान जे हिमोग्लोबिनाचे लेवल आसा, ताच्या पासून अनिमिया जावं शकता, ते सगळे किडनीच्याच नियंत्रणान आसता. सो सरान सांगल्या प्रमाणे किडनी थोडे फावट निग्लेक्ट केल्ली आसता. मेंदवाचे किंवा काळजाचे दुयेंसा बद्दल चड अवेरनस आसा, पण किडनी त्रस्त जाल्ले खूब पेशंट आसात. आमच्या धाकटुल्याशा गोंयांत सादारण 15,000 लोकांक किडनीचे दुयेंस दुसऱ्या स्टेजीन आसा. आणि सादारण 1,000 लोक डायलिसिसाचेर आसा आमच्या येदेशा गोंयांत. दर वर्साक सादारण 250 ते 300 लोकांची भर पडटा हे डायलिसीस पॉप्युलेशन, नवे रुग्ण तयार जातात. आणि डायलिसिसाक लागून खूब पेशंट त्रस्त जाल्ले आसा.
सो बेसिकली जो जरी आमकां हेचेशी आमकां दिसता की आमी ऑफन म्हणजे आमचें लक्ष काळजाचें दुयेंस, प्रेशर वाडटा, डायबिटीज हाचेर आसा, पण एक ताचो जो एक इम्पॉर्टंट एंड रिजल्ट दिवपी किंवा जाचो म्हणजे एंड ऑर्गन म्हणून येता की किडनी सारको जो भाग आसा तो जेन्ना अफेक्ट जाता तेन्ना बरीचशी बाकीचेय दुयेंसां जावंक शकता. जशें तुमी म्हणटा की प्रेशराचो प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी एकदां जर तुमची एक्सक्रिटरी सिस्टम जेन्ना बिगडटा तेन्ना बाकीची दुयेंसां जावन आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा लोकांचे हाचेर चड लक्ष ना बिकॉज वी निग्लेक्ट. आतां खूब जाणांक विचारता की चला पूण हें खायना किडनीचो पार्ट कितें हें कोण चडशें लक्षानूच घेना. इनफॅक्ट एज अ मिथ people especially in Goa, many people feel that if they consume especially beer, it's good for this their kidney. म्हाका दिसता हाचेर तुमी मातशें सांगात मागीर सरांचो ओपिनियन. I think you should throw some light on this myth. I don't think that beer has got any positive benefits as far as preventing kidney stones. In fact, when people indulge in beer drinking, it only leads on to some degree of malnutrition and increase in the oxalate production and increase in the stone formation, because they neglect taking water, and in the end they develop more stone disease. And so it's a myth that beer drinking reduces the stone formation. म्हाका दिसता ही अतिशय महत्वाची खबर आसा की डॉक्टरान आमकां सांगला की बियर घेतल्यार मुतखडो जायना किंवा जाल्यार ते खडे पडू शकता. ही सामको चुकीचो समज आनी हो गैरसमज आसा. ऑन द कॉन्ट्ररी बियर घेतल्यान ते मुतखडो वाडू शकता किंवा मुतखडो जावपाचें प्रमाण चड जावं शकता. सो हो जो मनांतलो जो गैरसमज आसा स्पेशली आमच्या गोवन पॉप्युलेशन म्हणजे खुबशे काळ आमचे कडेन देर इज सोशल ड्रिंकींग सो कॉल्ड ऑर सोशल एक्सेप्टेड आय शूड नॉट से माल प्रॅक्टीस बॅड हॅबिट वॉट एवर इट इज बिकॉज मेनी पीपल वील फील ऑफेन्सिव. बट ही जी वस्तुस्थिती आसा ती खूब महत्वाची आसा की तातूंत फायदो कांयच जायना. ऑन द कॉन्ट्ररी तातूंत त्रास जावं शकता आनी तुमकां आनी चड म्हणजे तुमचे जो स्टोन आसा तो वाडू शकता. म्हणजे तशे हेल्थ बेनिफिट्स मेळनात बियर ड्रिंकिंग. Correct, absolutely. बट सर कॅन टेल अस मोर अबाउट हाऊ वी कॅन प्रोटेक्ट किडनी, वॉट वी कॅन डू in daily life to make our kidneys function better? Yeah, see, many aspects of the normal and healthy living also improve the kidneys' chances of having a disease-free situation. One is that regular exercises and avoiding very high degree of salt intake in the long run reduces the chances of development of high blood pressure. So if you indulge in lot of intake of salt, then the chances of high blood pressure increases. So you are reducing that chances. 1 in 3 or up to 30% of the population, adult population, is at great risk of development of hypertension, one of the modern scourges. And so if you are able to reduce the salt intake and have moderation, so I am not saying that you should cut off salt, but have it in moderation, then the chances of hypertension is very much reduced in the general population. In fact, in China, what they have done is a great step forward in reducing the chances of development of hypertension in the general population. They have substituted the common salt, which is sodium chloride, with they have added potassium and magnesium. And so this potassium and magnesium do not have such a high propensity for hypertension. Risk of hypertension is considerably reduced when you add potassium and magnesium. So in the common salt which is being distributed to the population, they have reduced the proportion of sodium chloride, and they have over the last 10 to 15 years they have shown that there is a considerable reduction in the number of patients suffering from hypertension. So the government also has a large part to play in reducing the chances of hypertension and also improving the general well-being of the public at large. In fact, it is really interesting to know that this thing can be done. Yes. And like see, but doctor, I would like to know if such thing can be implemented in country like India. I mean, is it cost effective or is it very costly? Or in the longer run, if you say otherwise, like the money which should have otherwise spent on managing the kidney disorder or hypertension would be. See, we always say that kidney is a very good servant, but it is a very bad master. Once kidney diseases take over our life, then no amount of earnings will do, because
it will drain away the resources of the family. It is so costly therapy. The therapies of kidney disease are so costly that an ounce of prevention is always what we say in the general public health. It's a really good thing, because what you as rightly said, because what we spend for this perhaps will in longer range it will be more financially beneficial also, apart from health. Definitely. मग असं डॉक्टर सरांनी सांगला ती एक अतिशय महत्त्वाची गजाल, आणि आम्ही एक ऑफन वी हॅव फिलिंग इट मेड इन चायना म्हणजे डुप्लिकेट सबस्टँडर्ड, बट इट इज नॉट द थिंग इन ऑल द ऑल द स्फियर्स, ॲटलीस्ट सर इज राईटली सेड की त्यांच्यानी जे आम्ही कॉमन सॉल्ट म्हणजे सोडियम क्लोराईड जे वापरतात तातूंत ज्यांनी पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम ॲड केले, ताचो फायदो असो जालो की खुबशा लोकांचे प्रेशराचे जे दुयेंस आसा ताचें प्रमाण कमी जालें, म्हणजे निवर जनरेशन जे अदरवायज वूड हॅव टर्न इन टू हायपरटेन्सिव्ह दिस थिंग तांच्या कंट्रोलान. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची पॉलिसी जर गोवा म्हणजे एनी म्हणजे कंट्रीज आमच्या देशाच्या हातून सुद्दां जर घेतले जाल्यार इन लॉंगर रेंज दीस कॅन हॅपन. म्हाका दिसता हो एक विशय, आणि दुसरो तुमच्या खात्यान अतिशय म्हत्वाचो विशय जो आतां आमी स्पेशली जेन्ना गोंया विशीं उलयतात तेन्ना काणकोणचो जो आमचो प्रॉब्लेम आसा ताचेर तुमी मातशें थोडक्यान भाश्य करचें. हे दोनूय काणकोणान जो प्रॉब्लेम आसा दीस हो खूब मिस्टिरियस असो प्रॉब्लेम आसा, पण थोडी ताच्या बद्दल फॅक्ट्स आसा. एक म्हणजे थोडेच कम्युनिटी एफेक्टेड आसात, चडशे अशे जे गांवकर, वेळी, पागी, दीज आर द कॉमन कम्युनिटी, सम कॅथलीक कम्युनिटीज ऑल्सो. आणि जी पेशंट प्रोफायल आसा युजली इट्स अ लीन पेशंट, बारीक आसता, डायबिटीजचे प्रमाण तांकां व्हडलेशें नासता, आणि यंग पेशंट आसता म्हणजे 25 ते 35-40 अशे वयोगटान. बायलांक खूब इफेक्ट आसा, आणि सरा कडेन खूब फावट डिस्कस केला. आय फील इट इज chronic interstitial nephritis. Yes. So you can tell them about Balkan nephropathy, similar type of problem in Europe also. See, there is even in India, in the what afflicts the urban or city dwelling population is slightly different from what kidney diseases happen in the village population. In the village population, what we have found is that these patients are thin, and they do not have swelling in their feet, which commonly brings the patients to the doctor. And these patients also do not suffer from hypertension, high blood pressure or high blood sugar, but yet in the long run they do suffer from chronic kidney disease, and it is somewhat of a mystery for even nephrologists as to why this is happening. There are some theories as to what could be wrong. One of them is that with the hot climate, with lot of sweating when they are in the field working for long hours, then they don't take enough water and the urine becomes more concentrated, and lot of salt deposition happens in the renal tubules, and this gives rise to painful urination. And to allay this pain, they go to a medical shop, and then regularly they get medicines. These medicines for body ache as well as for this urinary irritation, these drugs in the long